atong kapanahunan karon. Gituuhan mo ba nga si Kristo duol lang mo ba? Kung ikaw naghandom nga makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Aniya ang atong tulumanon. The last warning message. The last warning message. Sa Sanatay Adventist Church, kung Iglesia Adventista del Séptimo Día nga nagdala sa lugo sa tulog ka manood. Ayan nining kagabion mga higala, mga igsoon, magahimo sa pagpalapnag sa mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan ng kasulatan. Busa ayaw pagkiyasa ang pagpaminaw. Kaya doon ay pagultuhon nga nagkanayon. Makayunsad din sa kababa ang pagkahadlok sa pagluon sa kami. Apan ang malisud-sabdun ko ng sa kataong nga hapon, mahadlok sa pagluon sa kahayag. Unsa man kining kahayag sa balaan ng kasulatan. Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 nga nagkanayon. Ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagyanan. Ug karon ania ang inyong ubos nga igsoon. Kasama yung pagpaminaw ka natong tanan, mga higalag, mga kaigsunan. Kami nagapanginaot nga nakamo sa maayo nga panglawas, uban ang grasya sa atong Ginoong Kristo magauban ka nato. Ganyan na sa atong program, The Last Warning Message Ministry. Sa itong hingpit nga pagsugod, gangyo na itong tanan sa pagkapagampo, magampo na kita. Amahan namo naka sa mga langit balaan og silimbaho na mga Dios, amahan nining taknaan nagasangpit na sad kami sa imong balaan nga ngalan, nagpakita bang kami kay sa among kagalingon, wala may mahimo nining nga ministry, amahan kun wala ikaw. Busa among gisalig kanimo ang tanan, nasamtang kami amahan magahisgot sa imong mga pulong, magapanubag sa mga pangutana sa mga katawhan nga nangita sa kaluwasan. Kami nang hinaot amahan nga ikaw magagamit kanamo, nga ikaw magauna usab kanamo nga magahikap sa mga kasing-kasing sa labutan sa mga katawhan nga ilang masabtan diha sa dakong kasayon ang imong mga kamatuoran nga ilang magamit maaplikar sa amo nga pagpangalagad labing duol diha kanimo. Panalangini amahan ang tanan nga nagapaminaw karon, aduna man kanila ang mga balatian, mga problema sa kinabuhi, hinaot tao o Dios nga ikaw magahatag kasulbaran ning tanan, paglaom, pagtuo o pagsalig diha kanimo. Kining tanan amahan among gitugyan diha kanimo pasaylo ang among mga sala sa ngalan ug gahom ni Kristo nga imong anak among personal nga manluluwas. Amen. Libutan ang tanan man pulos kakawangan uban ang ba handi og kalingawan mga hanan lamang
Sa magausa, mayong pagpaminaw kanatong tanan, dalaygon kay ang Dios niining takna sa iyang pagkamayo sa kahigayunan nga iyang gipahulam kanato. Welcome sa atong program mga higala igsoon. Ang atong tulumanon matag Sabado Domingo sa gabi sa Energy FM 98.3 o sa matag karon gunya makita usab ninyo sa Facebook presenting kamatuoran Facebook account. Sa atong YouTube, The Last Warning Message Ministry. So ninitak na manghigala, dalaygon kay ang Ginoo sa iyang pagkamayo taliwala sa panahon nga sa amo ang area medyo ulan-ulan jud inyo kaha diha so no. Ang inyong area diha okay ra ba? Kay sa amo so medyo ulan-ulan jud, mabugnaw jud ang among dapit karon no diri sa atong nahimutangan. So sa atong mga viewers sa Facebook, welcome kayo. O sa wala kakuha sa itong number, mo gihapon nga numero inyong pagatiksan kung doon mo yung mga pangutana. So nagagamit og smart 0912-453-0693. 0912-453-0693. Ang TM 0967-962-5017. 0967-962-5017. Brother Tony, nakay numero diya. Okay, sa tanan mayong gabi o dalaygon kay ang Diyos ning kagabi no nga siya sa gyapon nagahatag kanatog panahon na usab halang na usab sa pagtuon siya mga pulong ug kami nagadapit kaninyo sa pagpaminaw ug kutob sa buton sa tong tingog no mayong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan ug sa minaot mi nga naamo sa maayo nga panglawas ug ako po ihatag ko numero sa gusto nga mangutana 09 palihog lagtik sa mga nagamit og smart no 0930 0481-359 0930-0481-359. Okay, o welcome na to ang mga viewers na to sa Facebook. Giselle Capareda Tizoro. Panggabi, Pastor, kauban sa imong mga kaubanan. Pa-shout out ko sa Villunes family, og ni Castillon, og ni Nanay Virginia, og sa Gansay family. Ang nagpa-shout out from family Tesoro de Aini, watching sa live ni mo, Pastor. Ang gabi diha sa itong makiksuunan, Tesoro family, no? Diha sa Serious Minia, atong home division diha sa Alto, no? Sa panimalay ni Brother Villunes. Kauban sa itong makiksuunan, Castillon family, Nanay Virginia, Simbaho, no? Salamat kay Ginoo sa atong pagka madasigon o mapinadayunon sa itong pagtuo. O gininingtak na mga higala samtang nagpaabot mi sa inyong mga partisipasyon, i-text ba ninyo o itawag ang inyong mga pangutana, magisgot sa ta makikisunan, no? Magisgot sa ta og mga butang alang sa atong pagtuo, atong mga pagtuon mga kikisunan karon, no? Aron nato nga matagan usab og kanabang mensahe samtang nagpaabot ta sa inyong mga pangutana nga gusto ninyong hatagan og klaro, hatagan nato og dakong pagtagad, ala ipaabot na ninyo makisunan kay uban sa tabang sa Dios, ato na hatagan og mga pagtagad ang inyong mga nagkadaiyang nga mga pangutana. Kay mao man na ang atong katuyuan, mao man na ang rason nganong namugna ni nga programa sa katuyuan, no? Sa katuyuan nga muhatag kanato sa mga sayo tingali kay mo adtong simbahan mo nang moingon ta adto ni nga kun balik pa lang ang Ginoo dayong humang bautismo basig luwas jud unta. Pero sa dihang nagkadugay imbis habang tumatagal lalong sumasarap ang nahitabo, nagkadugay, nagkalaay, nagkadugay imbis sa una alas 8 pa na nasa simbahan, nagkadugay nag alas 9 na. Usahay leksyon na maabot usahay naanay nga ana, no? Unya sa unang panahon bato ni naa nagyud na nga mga panghitabo nga sa sinugdanan grabe ang mga pagpailob, mga pagantos, grabe ka istrikto pagdating sa kadautan, pero gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo muna ang tambag unsay council naay pagdaig unya naay tambag, naay kanang pagsaway, dayon naay tambag, unsay tambag? 5. Busa hinumdumi diin kagikan mahulog pag hinulsol og buhata ang mga buhat nga imong gihimo kaniadto kay kun dili man anhaon ko ikaw ug kuhaon ko
ang imong kandilero gikan sa iyang dapit gawas kon maghinulsol ka. So igsoon din ang tambag hinumdumi diin ka nahulog. Kaya naay daghang mga Adventista badtoni nga nakasabot na biuntag kamaturan. O nya tungod sa mga panghitabo sa kinabuhi nga naminyo sila, ang ilang naminyuan dili magtotoo, o baka nalayo sa pamilya o siya ra ang Adventista manggod nya nalayo og trabaho, nakatrabaho og Sabado, hangtod nga nawala sa pag-alagad, pero daan na unta ang pag-Adventista nakasabot unta unsay kamatuoran, pero hangtod karon igsoon wala pa kabalik. Ang tambag sa kasulatan igsoon hinumdumi diin ka mahulog, pag hinulsol og buhata ang gibuhat mo kaniadto. So ang tambag kanato igsoon samtang naapatay kinabuhi manghigalag makigsuonan dili nato tukutan nga ulahin na ang tanan, samtang naapay gitawag nga karong adlaw, samtang naapay kahigayunan sa pagbalik sa Dios, kung wala patakabalik makigsuonan karon nga naay kahigayunan balik gyud ta kaniya. Hinumdumi asa ka mahulog pag hinulsol og buhata ang gibuhat mo kaniadto, kay kun dili kuhaon ko ang imong kandilaryo gikan sa iyang dapit gawas kung maghinulsol ka. Ug kanang kandilero ang gipasabot diha badtoni nag-refer na sa atong kinabuhi. Kamatayo na siya. Muna nga bantayanan kaayo ang kinabuhi sa tao. Ilabi na kanato nga nakailag Ginoo, nakailag kamatuoran kung naay kahigayunan pag hinulsol. Buhata ang gibuhat mo kaniadto, kay kun dili daigsoon ang Dios mukuha sa atong kinabuhi. Versikulo 6 badto ni. Hinuon, aduna pabor kanimo nga mao kini, nga gidumtan mo ang mga buhat sa mga Nikolaita nga gidandumtan ko usab. So naay binuhatan sa mga Nikolaita, no? Nga gidumtan sa taga Efeso nga nakadayeg pod, no? Nindot pud ka kay nakita nako nga ginurumtan nimo ang buhat sa mga Nikolaita nga gidumkam ko usab. Parenta. Ang adunay igdulungog kinahanglan magapatalingog og sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang madaogon pagatugutan ko sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi nga naa sa paraiso sa Dios. So dinhi igsuon ining bahina ang tambag o naipagdaig o kinahanglan lang nga ang tao nga ang iglesia magpatalinghog sa sulti sa espiritu. O adunay saad bradtoni sa mga madaugon, sa mga overcomer. Ang iyang saad makakaon siya sa bunga sa kahoy nga nataghatag og kinabuhi nga naa sa paraiso. So kung atong hisgutan igsoon ug atong tuyod-an balikan ang kinibang ang Efeso mga kigsuonan, kining Ephesians sa una bradtoni usa ni sa mga pinakadato nga syudad sa Roman Empire sa una. Considered siya third wealthiest city in the Roman Empire. Og naa diha nahimutang sa Efeso igsuon ang templo ni Diana, usa ka Diyos sa mga pagano. Mo bitaw sa buhat 19 nasuko ang mga tao sa Efeso ngadto sa mga kang Apostol Pablo kay grabe ang ilang pamatigayon alang sa ilang Diyosa nga si Diana, no? Grabe ang ilang panapi tungod sa ilang mga rebulto nga gihimo og naa sila gihimo nga mga pangayo og halad ngadto sa mga tao alang sa Diyosa nila nga reyna nga ang Diyosa nila nga pagano nga Diyos, no? Unya i-consider do nga katong Temple of Diana one of the seven wonders of ancient world to siya igsoon. Og didto sa templo igsoon naa didto ang mga prostitute, no? Naa didto yung mga pagpractice sa mga gitawag og magic mga kigsuonan. Munang sa 19:1 ngadto sa 41 sa buhat makigsuonan ang pagsimba kang Diana usa sa mga reliyon sa Roma nga ang ilang gihimo o makigsuonan kining Diana makigsuonan usa ni ka Diyosa sa mga mananap nga kanabang ihalas ug ngadto sa mga tao nga muhanting ana muna ang ila ang Diyosa diha og aning bahina alang sa mga Greek, no? Sa kang Artemis na siya, no, sa Greek. So niining bahina
usa ni sa ila ang sentro sa ila ang pagsimba nga nahimutang diha sa Efeso igsoon nga gitawag og Temple of Artemis kon Diana makigsuonan. Mo na siya ang usa sa ang Efeso, one of the 7 wonders of the world mga igsoon. Muna nga sa una mga igsoon sa panahon ni Pablo sa iyang pagwali sa maayong balita nakatagbo siya, no? Si Artemis ug Diana, pastor, usara na. Yes, usara na siya. So sa pagwali ni Pablo sa una mga kaigsuonan, atong basahon sa 19:23 ug 24, Brother Tony. Og niadtong panahon na nahitabo ang dili juteng kaguliyang may tungod sa dalan. So doon na sila kagubot, kabahin sa dalan. Unsa nang dalan? Kung imong basahon 24:14 ang dalan nga ilang gitawag og pundok. So adunay mga reliyon sa una pa, Brother Tony. Ug tungod sa ilang kaguliyang kay pagwali ni Pablo bahin sa iya ang reliyon, pagwali ni Pablo bahin sa kamatuoran, ang mga tao sa Efeso naa nay reliyon. Nguna ang uban natong panahon na nasuko sila kang Pablo. Kay moingon silang Pablo nga naa naman may reliyon. Kung sa tuwa tingali Brother Tony, moingon nga ingon ang taga Efeso nga magrespeto ay na lang unta ta. Padayon mo sa inyo kung sa inyong gustong tuhuan. Kay amo padayon na lang pud mi sa amo. Anang panahon na natagbuan na ni Pablo nga adunay kaguliyang mahitungod sa dalan kun pundok. 24. Kay diay tao nga ginganlan si Demetrio. Demetrio, usa ka platiro nga namuhat og mga salapi nga urna nga hulad sa simbahan Ni Artemisa. So igsoon adunay tao Bertoni nga ang iya ang trabaho platero siya. Mamuhat siya mga salapi nga urna nga hulad sa simbahan ni Artemisa katong gitawag nako ganihag Temple of Artemis nga gitawag usab og Diana makigsuonan. Sa Greek Artemis manguna siya. Kanya sa Roman gods gitawag siya og Diana. So og kining ilang gihimo nga mga Diyos nila nga Artemisa patok kaayo bro ni. Mura ba og nahimong panapi gud nila maayo padayon. Og kini hingsapian pag-ayo sa iyang mga mananalsal. So nahimong ning patok yun, ni boom yun ni nga negosyo. Kay tingali pampaswerte. No palit mo kay pampaswerte. Muna mo ingon naman pampaswerte man di ay nganong ibaligya man ninyong paswerte man na. Padayon ta bro ni 25. O kini sila iyang gipatigom uban sa mga mamuo sa samag buluhaton. O kanila miingon siya, mga tao kamo, nasayod nga gikan niining maong patigayon, kita nakabaton sa atong bahandi. So parehas og kinabuhi o kinaiya o panginabuhi ni Demetrio, iya tong gipatawag tong iyang mga tao nga parehas po niyang panginabuhi nga tanawa. Kabalo gyud mo nga tungod aning atong paghimog Diyos kang Artemisa nahimo nakabaton tag bandi but pasabot nangadato ta nahayahay atong kinabuhi tungod sa pagwali nato ani nga tungod naa ta niini nga mga pundok tungod kay naa ta ni mo ni atong namat-ang nga kahayag dinhi ta nahayahay unya padayon ta pagdoni by desires. Og kamo nakakita og nakadungog nga dili lamang dinhira sa Episo kundili hapit sa tibuok Asya. So dili lang kay sa Episo kundi halos tibuok Asya ang ilang panapi bro ni. Nya daghan ang mga tao nga gipang dani o gipang hisalaag niini ni Pablo nga pag-ingon nga kuno ang mga Dios sa nahimog mga kamot dili mga Dios. So ang wali ni Demetrio muwali pud ay ni bro ni. Ang ilang wali nga naay nagwali karon nga nganlag Pablo nga ang iyang wali, ang Diyos kunog hinimog kamot, dili Diyos. No? Kaya tinuod, magandang ni. Kaya ang rebulto, nga hinimo lag tao, dili gina Diyos, kundi Diyos na. Mo bitaw sa balaang kasulatan ni, kung balikan nato ang basahon ni Isayas, sa dihang nagwali si Isayas, niingon siya, adunay mga tao, nga sa ila ang gihimo, giputol nila ang kahoy pinaagi gwasay sa dihang naputol na ang kahoy ang katunga gihimo nilang Diyos og ang katunga niini
ilang gisugnod aron sila mabusog. Ato basahon 44 sa versikulo 15. Brad ni basahon ganito nato ha. 15. Naingon din sa pagkamatuod ikaw mao ang usa ka Dios nga 44:15. Isaias 44:15. 44:15. Unya kini mao man ang pagasunugon sa usa ka tawo ug siya mukuha gikan niini ug mga dangka sa iyang kaugalingon. Oo, siya magahaling nini ug magaluto og tinapay. Oo, siya magabuhat og usa ka Dios ug magasimba nini. Siya magabuhat nini og usa ka linilok nga larawan ug magahapa siya sa tubangan ni ana. So adunay tawo Brad Tony nga ang iyang gibuhat ko no, giputol niya. Kung imo nang basahon sa 13 magsugod, kunoy big gyud yani na magsugod, nga putlon niya ang kahoy, ang katunga himuon yang Diyos niya, iya lang salupan og bulawan aron gwapa kay tanawon. Ang ipataloy to yung maignaong kanang bang buutan yung kay maamo yung maignaong. Unya sa diyang buutan yung kay hindutag naong ni Mama Kuan, oy, ni Papa Kuan, ana ilang tawag, mamang papa na nila. Dayon, ang katunga po dito ni sa kahoy, iyang giluto aron mabusog ang iyang tiyan. Munang maunay wali ni Pablo sa una. Nga kanang mga gipangludhan ninyo, nga gitawag ninyo Diyos kuno, kay simbolo ra daw na, dili na tinuod ni Dios og ang gihimo ni Demetrio iyang giingnan ng mga tawo nga naay mga taong hilabtanon. Pag nabuhi ba nila to, kunya ang ilang wali nga ang Dios kuno nga hinimog kamot dili Dios. Muna nga ang nitabo makisunan grabe ang kasuko nila ni Apostol Pablo tungod kay si Pablo nagwali sa kamatuoran. Padayon ta 27. Ug namiligro dili lamang nga nahimong galamayon kining atong patigayon. So namiligro na, delikado ni atong pamatigayon. Delikado ni ang atong panginabuhi. Kay dinhi biya ta nabuhi. Mora ba ni ang ato nga source of income? Unya, kundili usab nga magawala na lamang unyay hinungdan ang templo sa dakong diyosa nga si Artemisa. so mahitabo nga ang atong templo, ang atong mga Diyos, ang atong mga rebulto, mahimong wala nalay kahulugan. Mahimong sayang na lang. Kaya tungod aning mga wali, aning mga tawhana, nga hilabtan yun ato ang Diyos. Padayon. Og sa tingali kani hinuon mapukan na lamang siya gikan sa iyang kahalangdon. Siya nga karon ginasimba sa tibuok Asya ug sa kalibutan. So unsa daw ang pagsimba kang Artemisa? Grabe no? Gisimba siya dili lang kay sa Asya, kundi tibuok kalibutan. Nga naman Brad Tony, tungod kay ang pagsimba manggod sa Diyos-Diyosa nga babae nga si Diana, nga gitawag og Artemisa, kini makigsuunan sa nagkalain-laing pinulungan, gigamit gyapon kini nga pagsimba pero lahi lang ngalan. Sa lahi nga dapit Brad Tony, gisimba siya pero lahi lang ang ngalan. Pero maora gyud ang pagsimba sa inahan ug ang pagsimba sa bata. No? Munay kamatuoran makisuunan nga dili malalis nga mismo si Demetrio diha sa Biblia igsoon nagsulti nga ang pagsimba kang Artemisa tibuok kalibutan na siya, no? Mo bitaw sa nagkalain-lain nga mga dapit makisuunan adunay mga tao nga naa sila mga reliyon pero lahi ang ngalan sila. Example makisuunan sa Chinese. Sa Chinese naa sila Holy Mother nga Diyos sa Bertoning gitawag og Xingmu. No? Xingmu ang tawag nila. Nga ang dagway anak Bertoni ribulto gihapon nga ang babae nagkugos og bata. Xingmu ang tawag sa babae. Dayon sa German, ancient German, gasimba usab sila sa usa ka gitawag og Virgin Herta. Herta po ang tawag nila. Unya sa Scandinavians, gitawag nila ang babae Disa. No? Sa Etruscans, gitawag nila ang babae og Notrea. Og sa Druids, the Berho Patitura, no? Gisimba siya ingon nga Mother of God, no, inahan nga Dios. Sa India pod gitawag ang babae og Indrani, no? Og sa the Mother of Goddess was known as Aphrodite, no? Or Ceres sa Grego. Unya sa Sumerians pod gitawag nila ang babae og Nana, no?
or gitawag usab sa ancient Rome gitawag nila og Venus or Fortuna. Unya ang bata gitawag nila Jupiter, no? Muna ang ilang mga ngalan igsoon. Unya sa Asia makaigsuonan gitawag ang babae og Cybele, no? Unya sa bisan ang Israel madto ni sa dihang naapostasiya sila sa Maghuhukom kapitulo 2 bersikulo 13 nagsimba sila sa bata ug sa inahan nga ang bata gitawag nilag Baal ug ang inahan gitawag nilag Astaroth, no? Sa Efeso sa buhat 19:27 ang babae gitawag og Diana, no? O sa tuwa sa ubang Biblia gitawag og Artemisa, no? Sa Egypt igsoon gitawag og Isis o Isis igsoon, no? Ang bata gitawag og Horus. Muna nga sa nagkalain-lain sakto ang giingon ni Demetrio nga sa nagkalain-lain nga dapit gisimba si Artemisa tibuok kalibutan. Okay, dito pa na nagsugod sa Babel Braduni. Kadi ang gilahugay sa Ginoo ang pinulungan, nagbahin-bahin ang mga tao sa asang lugar sila mamuyo, pero nabitbit sa ilang hunahuna ang pagsimba sa inahan og bata. No. Unya sa Kristohanon usab nga version Braduni, gipasulod ang usa ka doktrina nga gisimba ang inahan og ang bata, unya gigamitan lang nila og kana bang biblical food nga ngalan. Nganlan nila ang babae og Maria og ang bata mao na si Papa Jesus or Santo Niño, no? Gi-senior Santo Niño nila. Ngano man nga ang bata man gisimbahon. Nganong dili ang dako nga Kristo di ay. Nganong hatagan magyugbili atong pagkabata ni Kristo. Nganong himuan magyug kapistahan ang Senior Santo Niño. Tungod kay mauna ang nasulod sa utok sa mga pagano, sukad pa sa una makaisunan sa nagkalain-lain nga dapit simbaho nato ang inahan, simbaho nato ang bata. Hinungdan makaisunan nga bisag sa Biblia di man dautan ang pagsimba kang Kristo kay Dios magyud siya. Pero nganong ang uban makaisunan muatras jud sila atong pagkabata kay lagi mo'y naandan mga kaisuunan, no? Muna ang kamatuoran nga gisgutan sa balaang kasulatan nga sa panahon ni sa unang iglesia adunay kaguliyang tungod sa alang sa Efeso makigsuonan nga iglesia, kaya ang iglesia nga Efeso ang dapit nga Ephesian makigsuonan naa diha ang Diyos sa mga nga si Diana makigsuonan kon si Artemisa. Pero ang nahitabo ang iglesia igsoon nawala sila sa ilang pagtuo, no? Pero nakadayeg ang maong sulat alang sa maong iglesia tungod kay gibatukan niya ang kang Nicolaita, no? Unsa ba Nicolaitans? Ang Nicolaitans igsoon para alang sa uban nga wala sayon. Ang Nicolaitans magod sumala diri the teaching of Nicolaitans. Early 2nd century sources, si Irenaeus say the Nicolaitans started with the Nicholas identified of proselyte from Antioch. Nicolaitanism sported many of the characteristics of Gnosticism, that it encouraged the practice of physical immortality, no? Gatudlo sila dili mamatay, no? And the same way says that the Nicolaitans participated in the type of activities as the Old Testament Israelite with Balaam counsel. Evidently, Pergamon was not as discerning as Ephesus. Muna siya igso, no? Muna nga kining gisgutan sa pinadayag nga kang Nicolaita igsoon, Nicolaita nga grupo, gikan na kang Nicolas nga grupo igsoon, siya mong founder na mabasa na sa buhat 6:5, no? Nga konektado na kang Balaam. Kanang kang Balaam igsoon mabasa na sa Números 22 to 24. Kana si Balaam konektado na kang Jezebel, no? 2 Corinto 9 ug 10 na diha, no? So napa ba sila gapon karon? Yes, ang ilang pagsimba pagan practices mo na siya igsoon inungdan ang tambag sa kasulatan nga balik kun asa ka napukan og ang makadaog, no? Na may uban nga dili makadaog, ang makadaog tugutan sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Muna nga adunay mga tawo Braduni nga bisan tuod og
naa naunta ang kamatuoran sila nga tubangan apan dili nila madaog. No, dili sila kabarog, dili sila katindog sa paglaban sa kamatuoran. Kung ang hinaot ang taong siyon, no, sa matag usa nga kita sa sumala sa saad alang sa iglesia sa Efeso nga kini nga sulat alang sa tanan nga kita unta igsoon magmadaugon taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga bakak ni ining kalibutan. Okay, hinahinay na paghatag pagtagad igsoon no sa mga partisipasyon. 1612 good evening pastor na ako'y ka-istorya nga tao ba way man daw nga ang symbol sa simbahan, three angels man nga si Kristo man ang Dios. Thanks, no? So ngano daw ang simbolo sa atong simbahan batuni, three angels. Nga si Kristo man kaha ang Dios, dapat si Kristo tingali ang butang diha dili na manulunda. So unang-una makigsuonan ang logo manggod igsuon, no? Aron masabtan nato ba? Kining logo dili sa simbahan, no, particular sa amo ay so ang three angels yun ang mong logo nganong dili mas si Jesus Christ ang inyong logo kanang uban ngani maduni cross ang ilang logo kay alang do na kang Kristo nga diha namatay si Kristo pero ang ato abaduni gipili na nato ang tulo ka manulunda nga namang tulo ka manulunda nga ang gihimo nga simbolo na dapat si Kristo tingali kay mao magkana ang Dios. So ngano igsuon unang-una manggod inumduman nato higala nga kining logo. Ang logo makisuunan, dili lang na siya kanang design. Dili lang na design niya. Kung sa atong i-design aning simbahan, dili lang kana. Kung dili ang logo iso, ang kahulugan anang pulong logo. Atong basahon igso na para mahimo gyud ang natay gibasihan aning atong gipangyaw-yaw dire. Ang pulong logo isoon, ningan dire sa ako ang kuptan. A symbol that is used to identify, no? Identifying marks jud na dito ni. Example ba sa hospital na ikagaling logo ang hospital, no? Kung makita nimo mao gyud na ang logo sa hospital. Kung kita gani kini nga logo mga pulis na. Kini kuan na siya, deep ed ni siya nga logo. Mo ni ang logo ani nga lungsod, mo ni ang logo ani nga probinsya, naagi logo, identifying marks jud na siya. Dayon sa simbahan pod pagdating sa pangreliyon, ang logo, an authoritative summary of faith or doctrine. Muna siya ang summary sa atong doktrina, sa atong pagtuo. Mobitaw sa ngalan palangdaan, Brad Tony, ang atong ngalan sa grupo, nagpakita na kung unsa ang atong doktrina. Sa dihang nagpili siyang Mrs. White sa una og ngalan, alang sa daghan nag-ingon nga iglesia sa Dios ang angay, tungod kay naa gyud sa Biblia ang ngalang iglesia sa Dios. Apan ang sentimento ning daog nga ang ingalan sa iglesia magpakita sa tataw nga pagtulunan. Muna ang ngalan nga napili, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mabasa na sa unang sulat. So diha igsoon napilian ang Iglesia Adventista del Séptimo Día kung Seventh-day Adventist Church kay ang pulong Seventh Day ang doktrina ana Sabado ang pagsimba ikapitong adlaw sumala sa sugo sa Biblia. Adventist kay nagpaabot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. So sa ngalan palangdaan mensahe na mo ni. Ngunang sa logo pod summary of our faith. Nan karon ngano mang three angels kay mauna ang atong doktrina. Mauna ang ipaminsahe. Pinadayag 14 size ngadto sa 12 diha nimo mabasa igsoon ang mensahe sa tulo ka manulunda nga pasidaan na siya. Muna siya ang last warning nga ihatag. Muna ang presenting kamatuoran nga ihatag alang ni ining nagakalaglag nga kalibutan. Usa ka na ka wali sa gugma. Usa ka na ka mensahe sa manulunda kabahin sa pagpasidaan. Sa paghukom nga moabutay sa Dios og ang katawhan nga naa pasulod diha pagulaon. Muna ang mensahe sa tulo ka manulunda. Message niya siya sa warning, message of love. Naa diha tanan. Kung mo ingon tang wala may Kristo diha, naa diha tanan. Kaya ang mensahe sa tulo ka manulunda ison alang na sa pagluwas ni adtong naa sa kabakakan. Niingon ang Biblia, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. So pwede di ay ta malaglag ison tungod sa atong pagkawala na hibalo. Hinungdan pasidan anta mga kaisunan.
Unsay kahulugan sa Iglesia 7099? Ang pulong Iglesia makigsuonan gikan kana sa pulong Iglesia. Nga ang kahulugan ana assembly, katiguman. Muna nga gigamit na karon ingon nga ang church building Iglesia na siya, pero actually makigsuonan ang Iglesia mga tao na bertuni. Mabitaw nga naa sa Roma 16 nga adunay mga iglesia nga naa nagtiguman sa balay. But pasabot dili tungod kay ang balay mo ay simbahan kundi mga katawhan na nga nagtigom alang sa Ginoo. Iglesia ang tawag kanila 16:5 4 ug 5 bertuni. Basagay palihog. Gita 5 na lang lago. Di pagmusta. 5. Ipangumusta usab ako sa iglesia nga naa nagatiguman sa ilang balay. So kinsa man ang iglesia nga nagtiguman sa ilang balay? Ang mga katawhan na sa Dios nga nangalagad sa Ginoo. Busa ikaw, ako, ikaw nga nagsimba sa Ginoo, kita ang iglesia. Mo bitaw sa unang Korinto 3:16-17, kamo ang templo sa Dios. Ang espiritu sa Dios mo puyo diha kini. Kita ang iglesia, kay ang building dito ni wa man ay pulos og walay manimba diha. Building raman na diha, no? Ang iglesia yun kita na mga kaigsuonan, no? Mga katawhan na. Muna nga niingon ng Biblia, ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo dili na organisasyon, dili na denomination, dili na building nga nagtukod si Kristo iglesia nga gitungtong niya ang haligig bato. Dili ay kundi mga katawhan na siya nga nakatungtong sa bato ug ang maong bato si Kristo na siya. No, dili na si Pedro. Kaya si Pedro usara siya sa kanang gitawag nato og foundation. Mabasa na bertuni sa Efeso kapitulo 2 sa bersikulo 20 nga niingon si Pablo, kamo ang tinukod. No, kamo ang tinukod. Butabot kita nga iglesia. Kita ang katawhan sa Dios. Basa gani. 2:20. Kamu mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. So sa giingon ni Kristo, ikaw Pedro, ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, ang iglesia ang ipasabot ni Kristo igsoon diha ang mga katawhan niya kamo. Nga gitukod ibabaw kang Kristo nga bato unya ningon si Kristo nga bisan ang kamatayon dili makabuntog. Wala nagpasabot nga dili na mga matay. Kundi bisan pagpamatyon mo. Filipos 1:21 ang kamatayon kadaugan ninyo. Dili makapili bisan pagpangpanitan pa mo, bisan pagpamatyon pa mo alang sa kungalan, dili makabuntog kaninyo ang kamatayon. Ngano man, aduna ray pagkabanhaw. Aduna ray gisad ang Dios alang sa mga matinumanon. Muna siya igsuon ang iglesia, no? Nga kahulugan ni ana mga katawhan na sa Dios. Iyan ang mga pulong asimblea. Wala siya igsoon. Salamat. Ang Diyos magapanalangin, no? May pagtanaw, Jan Mano, no? From Kalingayan. Ngayon man usab, Lilibet Revisi. Good evening diha, ma'am. Frances Antipuesto Mazanegra. May gabi ninyo diha, Pastor. Timbaya na ako akong mga ginikanan diha sa Mikulong. Mga Antipuesto family ug uban na lang tigpaminaw. Salamat, no? May gabi diha sa mga Antipuesto family sa Mikulong, no? Mga Lara family, Tatay Andoy diha, no? Natay iglesia diha sa Mikulong. O ang atong ang iglesia nato sa Mikulong, ang ubang membro na diha nagpuyo sa Paglaom, na mga Luna family, naapo diha sa Kalingayan, no? Sa Brother Edgar Lara, sa mga kining Bigkas family, no? Si Ate Eleni diha, no? Mga Kulan-Kulan family, mga Sangguela family, tanan ko igsuuna nato diha, timbaya ang Dios magapanalangin kanato, no? So padayon ta mga igala alang sa atong mga pagtuon. Mo na siya igsuon atong masabtan nga ang katawhan diha sa Dios nga iyang gipili nga lagad kita ang iglesia gyud. Mabitaw sa Efeso 5:29-25 bertuni, ang iglesia inibang si Kristo mo ang ulo sa iglesia. Ingon nga ang babay, ang bana mo'y ulo sa asawa, o ang si Kristo ulo sa iglesia, siya ang manluluwas nini. So ang iyang luwason na doon ang iglesia. Dili ang building. Okay, ang building sunugon na sa pagbalik sa Ginoo kay naamay paglaglag sa mga dautan dinhi sa yuta pinaagig kalayo.
So ang mga simbahan ni igsoon malaglag ra gyud nag-apil, mga guba ra gyud na. Pero ang mga katawhan sa Dios, ang iglesia mo iyang pagaluwason. Basahon ganin nato ba ni no? Efeso 5:25. 25. Kamong mga bana, higugmaan ninyo ang inyong masig kaasawa. Maingon usab nga si Kristo na higugma sa iglesia ug mitugyan siyang kaugalingon alang kaniya. So, ang iglesia makaigsuonan, gitugyanan ni Kristo siyang kagalingon. Unya iatras nimo sa 23, luwason pa gyud niya. Basa. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So, mo na siya ison. Pastor, okay ra ba mo tawag ko? Thanks kaayo. Wala problema, no? Pwede kay igsoon, no? Hulato nato si 1612 kay mo tawag daw siya. So, tawag igsoon, no? Tungod bakante ang atong mga numero. Alang sa inyong mga pangutana. So, kung kapuyan mo og type, nya naamoy pangtawag, pwede ra itawag makaisunan, no? Basta kay dili lang maghinubog, no? Na may uban magtunigod, manawag unya hubog. Nya dili maklaro kay istorya. Ato lang nga tinarong nga paagi. Ano ba pang Dios ba pang diniyos bitaw nga Nangita pangitag kaluwasan nga pangutana. So way problema ison tawag, no? Bakante ang atong mga numero, pwede kang Brother Tony, pwede ang ato ang numero. Kung na may gustong mo tawag sa ilang mga pagpangutana. Kaya may nang tawag mo Brother Tony kay dali ra kita maka-follow up ba. Manang ang ato ang mga pangutana dali ra nato nga mapasumpayan og ano na. Sige ato hatagan pagtagad. Hello, maayong gabi. Oh, hello, may gabi, Pastor. Sana di ko kita ko ba karon nga sa stasyonan, may gabi kanan ya. Maayong gabi bro, no? So, unsay ngalan nato bro para makaila po ang atong matig papinaw ug taga-asa ka? Taga Dumalinaw ni Pastor, si Kuya ni mo ni Sanay, bala rin ating multlet. Sani. Pasay apelyido nimo bro? Si Ronyo. Seronyo, no? Uma. Sani Seronyo. Sige bro, unsay atong ikalagad nimo bro? Kanang natoy ka istorya na mga tanin usahay mo halos ka na sa madog linggo basta kay naalam ni signal dire minaw mo sa imong balihan to taman pagkauman kanang natoy ka sahay di balik kaya labi ning karihan ako nga kulang itaw pagsimba pero usahay kita ko kanang parte aning diskusyon ba mo nang yung ko nga sige lang kay makalood lang ko po nung tanag ko aktual ni Pastor nga kaya ilang pangutana ba nga ninyo sila nga ano mo na nga katungkunan na kong pangutana mao na to katong ano daw ang lugo sa Trinidad nga nag-ampo mo daw ta sa Ginoo nga si Ginoo sa Kristo ngano daw ang lugo at Trinidad ban mo tayo pinakauna na kong pangutana Ngayon ko nga, kung yung isutan, hindi na mo i-ampuan. Kana silang pastor na nagwali na, noon, kung nahilayo ang imuhang pagturunan niya, maligisan ka, kaya wala, may pilipo, debate yung nagbibili, so para na ko, hindi ka, na kay kanang kamatuguran, mutuhon, maginita ng istorya sa tao, kanapang nas bibiya. Yan nga na sila nga, ngano man daw nga, kanipong, nagkausap-usap daw ang ngalan kaysa ang katulaw na sa to sa Sigiging Maria daw inahan ni Kristo nga mo gitunguhan po sa ubang mga pundok dinisahi ito sa manulunda nga si Senior San Gabriel nga magmagdos daw og batang lalaki si Maria Tignan niya, Jesus. Jesus mo daw ang ingana ng gitunggon sa manulunda. Yang anong pagkadakong niya, nahimo ito si Jesus Kristo. Kung sa may kalainan na napastor nga, mo na usahay nga murag mapandol to kay di naman matubay Biblia ko na yung diskusyon. Kan, hindi naman ko, maura guro na kay ang ngalan sa manulunda na gitunggon, ngalan Jesus. Kanya, pagka niya, Kristo. Kung sa madagot, pasabot anang tulong ng Kristo, mauro ba na o apelido ba niya nga sa
Kay si Jesus man yung ngalan, yung anong na pag-abot rin si Kristo naman po. Sige, salamat kay bro, no? So, tinuod biya, no? Tinuod na iyang gingon ba ni, no? So, ayan lang palo nga bro, para kung na gusto ka mo follow up, pwede ka maka-follow up, ha? Sige. Sige. Atong testingan tubag sa Mateo 1:21 ba ni? Ato sa basahon, ha? Sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21, sa diha nga nagpakita ang manulunda ngadto si Gabriel ngadto kang Jose. Giingnan nga ayaw pagpanuko pagpangasawa ng Maria. Kaya ang iyang sagop lalang si Espiritu. Unya, ang ngalan nimo sa bata 21. Ug igaanak niyang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus. Kay siya mao ang magaluwas ug sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So igsoon din niingon ang manulunda ngadto kang Jose, ang imong ingalan Jesus or sa English Jesus. Ang problema bro ni pag abot sa mga basahona ni naay sumpay na anay Kristo, Hesus Kristo. Labo na sa basahon sa buhat na anay ang atong Ginoong Hesus Kristo, na pag Ginoong Hesus Kristo. So nganong naa na may Kristo sa manig apelyido ni o gisumpayan ba ni gidungag-dungagan? Ug soon sa pagkatao ni Kristo ang iyang ngalan bro ni Hesus ra gyud. No, Hesus ra gyud siya. Pero niabot ang panahon sa diha nga ang iyang buluhaton nagpakita na gyud kung kinsa siya. Og ang mga tao manggod bro ni labaw na ang mga Hudiyo nagpaabot sila sa Mesiyas. No? Ang Mesiyas ang kahulugan na anointed one, dinihugan. O ang Mesiyas makigsuunan mo ay muluwas sa kalibutan. Muna ang saad sa Henesis nga muat mutungha ang Mesiyas. Muna nga kay ilang nasabdan nga si Kristo si Jesus mauman ang Mesiyas, hinungdan gihatag kaniya ang titulo nga Jesus Christ. Kung sa uban pa, the Messiah Jesus o Jesus the Messiah. No, but pa sa but siya ang Mesiyas, siya ang manluluwas. Muna ngalan niya. Mura ba og si Juan Bautista. Ang ngalan yun niya, Juan ra gyud. Pero tungod kay ang iyang buluhaton mangbunyag mangod siya, muna ang gingalan siya Juan mangmubunyag. Kung ubang bersikulo o sa ubang version gitawag Juan Bautista o Mang Bautismo, silbi. So si Kristo pod, si Jesus pod, ang iyang ngalan ra gyud nga gihatag sa manulod na Jesus. Pero tungod kay ang iyang trabaho, siya man ang katumanan sa anointed one, so gitawag og the Messias nga manluluwas, hinungdan nahulog nga sa atong kaadlawan pod nahimong apelyido na niya silbi o sumpay sa iyang ngalan Hesukristo. Mo na siya bro, dili na tungod kay gidungag-dungagan, kundi nagpakita kay sa unang panahon dili pa manggod kay uso ang apelyido. Pila ra gyud kay katao ang gi-mention sa Biblia nga na apelyido: Poncio Pilato, Simon Pedro, Juan Iscariote. Ana ra gyud. Unya kasagaran ang sumpay bro ni kon unsa imong trabaho? Panday ba ka? Simon nga magpapanday, magsasalsal. Kasagaran ang apelyido sa imo akon. Unsa imong kahimtang, no? Kung buta ka, si Simon nga buta. Mura ginahimong apelyido na noong buta. Unya, si Juan nga mambubunyag. Kasato akadlaw na magyapon na karon. Kinsa man imong gipangita? Si Tony. Tony nga manghilutay. Ang hilutay mo nahimong apelyido noon silbi. Nagyana po ba sa unang panahon? Unya, sa tuang kadlawan karon nga naay mga apelyido. So, kung sa tuang kadlawan karon mahulog yun nga murag apelyido na niya ang Kristo. Pero kung imong sabdon ang pulong Kristo di ay nagpakita na sa iyang buluhaton nga manluluwas siya. Sige bro, unsay follow up nimo kung naa ka? Salamat kayo, Pastor. Salamat tao na murag na kompleto gid ako ang pangutana nga murag na awuhan kita ko. Salamat kayo kanang last na pangutana, Pastor. Sige bro. Kanang napoy isa nga nagkulit about anang logo nga triangle. So, kinsa daw nang tulo ka mga manulunda? Pwede ba kung makapangutana, Pastor, o kinsa yung mga ngalan ng mga manulunda? Ako makaingon po nga na og manulunda itong isgutan. Ang ako nahibalaan nga manulunda ato si Senior San Gabriel o si Senior San Miguel.
nga nakigbatok katong dakong gubat dito sa kalangitan o sa ilaglag sa tanan sa yuta. Maor gini kung nailan aw ikatulo kana si Kirubin. Ingko sige lang kay makalugar ko, makalog ko mangutana jud ko ni pastor o kanang proper yung nga pagkatugab nga biblical kayo kay kasi magmuot-muot kung nga niya ikwento ko tugusan sa mga tawa na kay kauban ra ba tulog sa trabaho dahil na ako ika-answer nga formal yung gikan gito ya. Okay, salamat bro, no? So, ang iyang pangutana bro Tony, kining sa pinadayag 14, og tiyaning sa logo na to, tulo manggug kamandulunda niya. Ang pangutana, kung sa ngalan ang tulo, no? Kay aron nga kung na, mangutana to pagbalik ang iyang kauban sa trabaho, makatubag ba siya? Kanya, biblical gid ang iyang gusto ang gipangayo. So, sakto po na. Unang-una manggod, kining tulo ka manulunda na to nga logo, sa atong gikaingon na bro Tony, ang atong gibasihan ni ana, kay mensahe na siya sa pasidaan. O ang mensahe sa pasidaan, ang kining wali sa tulo ka manulunda. Ang tulo ka manulunda mabasa sa pinadayag 14, 6 ngadto sa 12. O ang gisgutan sa Biblia, kay nakita man ni Juan Revelador ang manulunda nga naglupad sa kalangitan. Nakita niya, Brad Tony, Naglupad. og nadungog niya ang singgit. Basahon nimo sa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nadungog og nasulat gyud ni Juan Revelador Batuni ang gisulti sa manulunda. Ang unang singgit, kadluki ang Dios, ihatag kaniyang himaya, kay nahiabot ang takna sa iyang paghukom, simba siya nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tiburan sa kinatubig. Ang ikaduhang manulunda, nanapoy laing manulunda, nilupad na pod. Ang singgit na pod, nagunob ang bantugang Babylonia nga nagpainom sa iyang mahugawng kaulag sa mga hari sa yuta. Ang ikatulong manulunda ni singgit pod kung adunay mosimba sa mapintas ng mananap ug sa iyang larawan magpamarka sa agtang ug sa iyang tuong kamot, siya makainom pod sa bino sa kapungot sa Dios nga pagkatagayon nga wala sambog kupa sa kasuko nga siya pagasakiton pinagi kalayo asupre diya tubangan sa manulunda sa kordero tubangan sa kordero. So, namo na singgit sa tulo ka manulunda, bro Tony. Unfortunately, wala nganli ang maong mga manulunda. Naglupad sila. Nakita. No? So, pwede ta magkinsay atong ingalan, pwede ta magtumo, bro Tony. Pero kung biblical, wala gyud. Wala nga lang. So, since wala gi-mention sa Biblia, di gyud ta kabuot, bro Tony. Dili gyud ta kingon nga, dili ko mutuo ang manulunda kay wala na nganli. No, mas makamao pa dahil ta sa Ginoo. Ang Ginoo, gihatag ang manulunda, gihatag ang mensahe, kay ang mensahe ang importante, dili ko kinsa tong manulunda. Ngalan. Mangita gyud ta unsay ngalan ato, pila edad atong manulunda, wala mangun nganli. Kay ang mensahe bro Tony naka-focus kung unsay gidala nga mensahe. Sidaan man. Muna ang maong pagmensahe sa pasidaan. So sa pangutana nimo bro, unsay ngalan sa maong tulo ka manulunda sa Biblia, wala nganli ang tulo. Hinungdan, dili ko pwede magtumo-tumo kay kung dungagan nato ba Tony, dungagan man ang silot. Kung kuhaan po nato, kuhaan na atong bahin sa kahoy sa kinabuhi. Muna nga, since silent ang Biblia, tungod kay ang Biblia wala naghatag og ngalan, dili nato pwede dungagan. Muna ang among ikahatag ra gyud unsay mensahe sa tulo ka manulunda. Pero kabahin sa unsay ngalan atong tulo ka manulunda, kinsa to nga manulunda ang nag-ingon, wala nganli. Hinungdan dili gyud nato pwede tumutumuan ang Ginoo. Bro, Salamat kayo, Pastor. Salamat kayo sa maong tubag. Kaning basig na pa kay pangutana. kaya maguna-una sa kong ipaluap na kong pangutana. Balik ka kong tawag, Pastor. Sige bro. Salamat kay bro, salamat, no? Okay, Salamat God kayo. bless. So muna siya makisuunan, lisod mong kaibad Tony nga. Ato gyud nga, aron lang gyud nga matagbo ang atong matigpaminaw. Nganlan yun na pwede gud. Nganlan na to Kimuel. Kaya nganlan ito na to ang mga muel ba. Kasagalan ngalan sa manulunda mo Gabriel, Emmanuel, kanang Miguel, Emmanuel ba. So pwede na to umuan gud pero ang pangutana labanan ba ta sa Biblia? No, malipay bang Ginoo pud anang ato tumutumuan mo na nga dili gid pwede dungagan nato isuan Proverbio 30 ba to ni? 30 versikulo 6 ang tambag sa kasulatan dili gyud ka pwede padungagon. Dili gyud nimo pwede dungagan ang pulong sa Ginoo. 30. Sige dani. Versikulo 6. Yun ni.
Dili ka magadugang sa iyang mga pulong, tingali unya pagabadlongon ka niya, ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. So di gid mo pwede dungagan. Muna nga bisan tuod og nangita mo ngalan kinsa nang tulo ka manulunda nga nang mensahe diha sa Pinadaya 14 tungod kay wala man nganli sa Ginoo, wala man gisulat kay wala man gisulat isuon, but pasabot dili day na siya importante. No? Ang pinaka-importante diha isuon ang mensahe nga ilang gidala. Ang mga mensahe sa pasidaan alang kanatong tanan. No? Wala kanang mga tao bradtoni nga pangitaon pag yun na, daginuton pag yun na nila nga, di ko mo tuog dili kangalan. Nagpakita lang gina sila sa ilang pagka tawag natong ka-ignorante sa Biblia, no? Kaya nga nung pangitaon pa man nimo, wa man mention sa Biblia. Ang pangitaon nimo ang mensahe kay ang mensahe mao man ay muluwas. Mo na makaluwas nato. Naana sa unang Korinto 15 bradtoni, nginingon si Pablo nga ang pinaka-importante ang maayong balita. No, ang maayong balita kay ang mensahe isuhan bisag kinsa pa na nga manlunda bradtoni. Kung ang mensahe gani mali gani Galacia 1:8 bradtoni, bisan pag kami kun manulunda sa langit magmensahe sa lahi nga maayong balita ipatunglo. So bisan pag kinsa pa nang manulunda magmensahe di bradtoni, kung ang mensahe dili gani mao dili gina kay dili dinha man gud luwason. Basa gani bradtoni, unang Korinto 15:1-2. Kinahanglan natong mga malig-on ang pagyayong sa mga kaluya sa mga mahuyang, og dili ang pagpahimuot sa atong kaugalingon. Ang matag usa kanato kinahanglan magapahimuot sa iyang silingan alang sa kayuhan ini. Unang Korinto 15:1-2. Siyempre mong kagkalo. Ako naman itong giabrihan. 15:1-2. Tara. Mga igsuon, buot kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo, nga inyong gipanagdawat nga niini na nagbarog kamo karon, og pinaagi niini kamo ginaluwas kun inyo kining kuptan pag-ayo, gawas kun tapaw ra ang inyong pagtuo. So unsa daw ang maayong balita? No, giluwas kamo. No? Muna nga kung inyong gidawat ang maayong balita nga akong giwali kaninyo inyong gidawat og nagbarog niini, pinaagi niini kamo ginaluwas. No? Makaluwas jud ay napo na sa Santiago bradtoni. Santiago kapitulo 1 sa iyang bersikulo 21. Basa gani. 1:21 sa Santiago. Nga mo gini makatabang nato sa tong kaluwasan. Munang uban ningon di na importante nga mahibalota sa Biblia, di na importante ang pagtuon sa kasulatan, di na importante ang pagpaminaw sa wali. Wa sila kabalo nga ang pagpaminaw di ay bradtoni, ang ilang pagkahibalo sa kamatuoran mao'y makaluwas kanila. Kay kun wala ka example, nagpadagan kag maayo pakirating sutoy-sutoy nimong dagan kay bag-ugo kay imong sakyanan, sutoy-sutoy ka. Wa ka kabalo sa naa di ay mensahe sa pasidaan. Nakabutang sa dalan, hinay kay putol ang dalan, tulay na ng unahan. Putol ka. Wa ka naminag pasidaan, wa ka nagbasa sa pasidaan. Pasutoy-sutoy jud ka, way hilabtanay ni. Hulog jud ka sa tulay, hulog jud ka sa pangpang. So muna siya ison, importante kay mga pagbadlang mga pasidaan. Gihatag ang Biblia bradtoni, wala na nagkulang alang na sa pagluwas sa tao. Ang tao lang jud mo ay dili, kay dili gusto hilabtan. Dili siya gusto, pero ang tinuod ison, ang maong pagbadlong, bisan tuod, tingali alingugngog, tingali sakit, tingali makalagot, pero kadto pagluwas ka nato. 1:21 basada. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling, og sa naghingapin nga pagkadautan, og dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga mga pulong, nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. So unsa diay ang mga pulong nga gitanom nga gisabwag namo diri sa kahanginan, makaluwas sa inyong kalag. Muna nga ang uban bradtoni wala hatagig kabug-aton ang atong mensahe. Wala nila hatagig importansya. Wala pagon wali man ilis din na. Pangita dito mga pasiaw, pangita dito bastos nga mga mensahe. Kana ato madungog kanang katawanan, kanang nindot paminawon. Pero wa sila kabalo nga ang ilang gibalibaran, ang ilang gitalikdan nga mensahe, usa di ay ka mensahe alang sa pagluwas kanato.
usa di ay kaminsahe sa pasidaan nga gitugot sa Dios aron nga bisan tuod masakit man, no? Kay mensahe sa Ginoo maduni pulong sa Dios mo badlong, mo saway, mo matuto sa tao. Aron ang tao masinangkapan alang sa tanang maayong buhat. Muna nga ang kamatuoran igsuon kabahin sa mensahe importante kayo ang mga pagpisadaan nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Kay ni anang bahina ang Dios di ay naghatag kanato sa mensahe nga gusto niyang ipaabot sa matag usa. Kay daghan kay labaw na karong mga panahon na Brad Tony, nga panahon na sa mga gadget na grabe na ang mga telebisyon, grabe na ang mga kalingawan sa kalibutan. Dili na kay hilig ang tao og basa. Di para sa unang panahon nga hilig ang tao og basa-basa nga ang balita dyaryo nga nagtan-aw ko sa picture sa unang panahon nga 1980s 1970s ang mga tao sa dalan Brad sige bit-bit og radyo sige bit-bit og dyaryo kay basa ang hilig sa una. Karon ang dyaryo iputos na lang man og bulad, no? Dili na mahalin man pero iputos na lang bulad. Dili na himuon nga alang pagbasa unsay balita. Ang gigamit na ang mga dyaryo iputos og bulad, iputos og mangga nga na ba mao gihapon na karon ang mga pulong sa Ginoo unang namugna ning programa alang ni atong mga tao nga wala na gyud panahon magbasa og Biblia bisag maminaw na lang. Kung dili man maminaw og radyo kay wala na radyo natay cellphone, gadget, tan-aw. Ang uban dito ni ang buhaton nila li lang sila kadyot, minaw sila, layo lang 5 minutos. Scroll na po, lain na po, tanaw na po ng mga kalingawan sa kalibutan. So, maminaw lang kadyot, pero igsoon, wala nasabtan sa uban, nga kung kita mo lahutay lang yun, atong haguan lang yun, o paminaw ang pulong sa Ginoo. Dako kay katabang Braduni. Kay nabantayan ako katong mga tao nga sig paminaw, moingon sila pastor, sa akong sige bitag paminaw, kurang kanang nadungagan ang akong pagtuo, naligon ang akong pagtuo nga sakto gyud ini akong pagtuo nakuptan. Nindot kaayo kay nahibaluan ako ang mga butang wala na ko nahibaluan sa una. So, dahil mga butang Braduni nga pinaagi sa mga pangutana sa uban, pinaagi sa pagbasa nato sa kasulatan, ang mga butang nga nalimtan na tingalila, ma-refresh. Dili man gud necessary Braduni nga abi kay nahibalo na ka, dili na ka maminaw kay sa imong pagpaminaw pagbalik balik-balikon gani mudulot, no? Bisan gani ako Braduni na mga bersikulo nga kas anak kog basa di pa nako makuha, moabot pag mga napulo ka 20 pati nga akong basa balik pag sige na kog basa tuod mo na ingani man day tuod ni ang kahulugan ani naman day laing meaning ani, no? Naman day lalom nga mensahe mo na nga ang Biblia makaisunan balik-balikon ginig basa. Ako ison kapila di ko nagbasa-basag balik aning kasulatan kay sa imong pagbalik-balik og basa didto nimo masabtan ang mga butang nga tinago. Kay mura man tag nangitag bulawan gud nagkutkot. Mopod na igsoon namugna ni atong programa nga gipakasayon na lang gid Maduni. Kapuyan mog basa sa Biblia paminaw na lang mugwali. Tanan na lang. No? Unya kung di amoy di ni maangyan, na amoy nalibugan, hala ipangutan na lang ninyo. Ayahay na kayo, no? Ang uban na doon pagbasa sa paglabot no. Uklab pa no sa unang panahon pagsugod pa nako Braduni. Hala uklab research unsa jud kay kahulugan aning bersikulo kay lami jud kay untay mahibalungan ani mga pagkasulti. Karon yahay na kay gihungit na sa nato no. Moingon na lang siya unsay kahulugan na. Kita na lang gisaysay sila. Salamat na. So yahay na kay sila. Salamat na lang dayon. Muna nga ingana ra gyud unta, no? Muna nga Di-plaster na gyud. pero subo lang gyud usahay nga nabay uban mo dun nga musuko gyud, no? Kay lagi normal man po na kay si Kristo gani sa iyang pagwali sa una, Pablo ganin no. Pablo sa una nangasuko gani, no? Labaw na og ang wali ba dun madelikado ang panginabuhi ba? Dako nang taghalin. Nga dato ta na bandianon ra bata tungod ana nga ani nga patigayon. Okay, na patigayon gyud ay no. Kana bang negosyo na gyud ay gigamit ang Ginoo, ang pangrelihiyon. Ang uban ra ni nga bisag unsang relihiyon na, basta kay Ginoo lang. Basta kay gasimba lang, pero sa una pa Pareha ra Ginoo. gigamit ang ngalan sa Ginoo, gigamit ang pagsimba, gigamit ang pagdaig sa Dios aron di ay sa pagpanapik. Muna bantayanan kay Baduni, bantayanan kay nangabahin. Kay base niya ang pundok nga ato nga
namatan ang pundok nga mo'y nakagamot na sa atong kasing-kasing usa di ka pundok alang sa paghatod nga nato sa kalaglagan. Okay, samtang napawot mi sa uban pa ninyong pangutana, maminaw ta tag-alawiton. Alawiton nga naguluhan karon ang adlaw. Alang kini kanatong tanan. Sun, kumusta ka? Nining panahon na malandong ka ba? Nining kalibutan na ang mga ilhanan diha sa kalangitan nagpamatuod sa pagbalik niya. Karunang adlaw sa kaluwasan, apanang ugma, mauy kapakiasan, kinabuhi na walay siguro, apanang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa, alayo sa kamatayon. Daghang mayong lawas, kinabuhing nakalas, ug sa kaluwasan nang napakyas. Karunang adlaw sa kaluwasan, apanang ugma, mauy kapakiasan, kinabuhi na walay siguro, apanang kamatayon sigurado. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, itangtan lang ng atubang sa hukmana ni Kristo. Tadang binuhatan, maayong kautan, iya nga pagatumbasan. Karunang adlaw sa kaluwasan, apanang ugma, mauy kapakiasan, kinabuhi na walay siguro, apanang kamatayon sigurado. Karunang adlaw sa kaluwasan, apanang ugma, mauy kapakiasan, kinabuhi na walay siguro, apanang kamatayon sigurado. Kinabuhi na walay siguro, apanang kamatayon sigurado. Dahil salamat sa maong alawiton, no? So, muna yung atong hinumduman kayo, so, no? Karon ang adlaw sa kaluwasan. Wanang ang kamatayon, sigurado na magyod, no? Itong kinabuhi, di yun siguro, nining kalibutan na, labaw na karon nga. Grabe ang pagnangnang sa kadautan, grabe ang mga pagpakasala. Muna ang katawhan sa Dios gikinahanglan yun ta maniguro sa itong pagtuo. Kinahanglan yun nato nga
tarungon ang atong pag-alagad, no? May gabi diha sa atong mga kaigsuonan, sa mga nag-share ato dahil usab atong greet usab atong mga nag-share sa atong live karon. John Lee Vlogs, Alvin Francisco. Ako gipaabot di ay ang pasubo sa mga Hapos family, no? Mga Hapos family, Hilot family, no? Alang sa lisod ra ba kay itong ngalan ni nanay niyang naka-vigil ta diha sila ang kuan. Diha sa Diwan Mahayag sa kamatayon sa lola ni Sister Cristel. So, Brad, 3919 ang badiw wala man sila kahibalo. Badyaw tingnan ni. Brad, ang badiw mo ni, badyaw tingnan ni. Wala man sila kahibalo sa Biblia, may kaluwasan pa man na sila nga ignorante man sila sa Biblia kung doon na asa mabasa. So, dinita sa mga badyaw, Brad, doon eh. Ito ni Agi, badyaw ga po ito Agi. Itong hatagan ang badyaw. Karon din hinata sa kung ano po, yung kaluwasan, kung naaban sila yung kaluwasan. Una-una manggod, Brad, doon eh. Ang kaluwasan, nagyuda. Dayon, nagdepende ang paghukom, pinasikad sa gitawa o kahayag sa tao. Ano ni mga tao, Brad, doon nga, kanabang, wala gyud sila naabtan sa mensahe. Example, na mga area sa kalibutan o na mga tao nga namatay na lang sila, wala gyud sila naabtan sa mensahe. Doon na po yung mga tao nga ang ilang lugar wa gyud kasulod ang Biblia. Muna nga wala gyud sila. Wa gyud sila kabalo unsay kamatuoran. Anay mga tao nga naunta sa atong palibot pero naa sila laing kalibutan. Pero sa nang badyaw tingali, naa sila laing kalibutan ba? So ang pangutana, naa pa ba na sila kaluwasan? Dinhi sa Roma Kapitulo 2, Bradoni, sa Kapitulo 2, versikulo 14, dinhi atong basahon. Yun din eh. Kung tuman sa kinaiya ang mga hintil nga walay kasuguan, magabuhat sa gibutan sa kasuguan. So tuman sa kinaiya, ang mga hintil kuno walay kasuguan. Example, ibutang tala nga, nayo sa kaisla, Bradoni nga, ang mga tao dito, wa gyud ka basag Biblia kay di po kabalo mang basa. Wala po grado. No? So wa po gyud sila ka eskwela, wa gyud sila kabalog Biblia. So wala gyud sila gatuman og sugo sa Ginoo. Pero bahin sa kasuguan, no? Naa sila kasuguan, bahin sa kinaiya naa sila kasuguan. Basahon ganina padayon sa nan sila kasuguan na sa ilang kagalingon bisan wala sila kasuguan. So naa na sila kasuguan sa ilang kagalingon bisag wala sila kabalo sa kasuguan. What do you mean? Unsa may pasabot ni Pablo ana? Example ba to ni? Kato nga isla. Wa gyud sila kabalog Biblia ba to ni kay wa sila kabalong mong basa lagi. Sa ilang kinaiya naa gyud sila moralidad. Example. Di sila musugot nga kuhaon ang ilang butang. Masuko sila kawatan. So kabalo sila nga ang kawat dootan yun. Sala. Na sila gisimba nga Dios tingali lang simba. Na sila gisimba nga kahoy, bato. Bisan to or wala sila ila unsay tinuod nga Dios, pero naa sa ilang kasing-kasing na daan nga musimba gyud, naa gyud pagsimba. So sa ilang kinaiya naa sila kasuguan, bisan to or wala gyud sila kasuguan hibaluan. 15 sila nagapakita nga ang gimbutan sa kasuguan na sulat diha sa ilang mga kasing-kasing. So naagid kasuguan ba doon nga nasulat na daan sa kasing-kasing sa tao. Bisan pag dili ka kaoklab o Biblia, naagid tay moralidad nga masuko tag kawatan ta, di ka musugot nga kuhaon ang imong asawa, masuko ka nga anong gipatay, mangawat, manapaw, saksig bakak, masuko ka nganong mamakak man ka. Ngano man? Kabalo di kag Biblia, wala, pero di man na maayong mamakak, di ba? So naagid sila kasuguan ba to, pero ibutang to lang nga dili kompleto ba. Example, ang badyaw, di mo na sugot kawaton sila. Pangayoon nga na ilang anak, di gani na sila musugot, pangayoon ilang anak. So kabahin sa mga kasuguan sa Dios, tay mga kasuguan nga nasulat na gyud sa kasing-kasing. Padayon. Hindi eh. Og ang ilang Tanlag usab magpamatuod na ini. niini
og ang ilang nagakasumpaki nga mga hunahuna nagasumbong o tingali magapangaulipas ba kanila unya sa maong adlaw nga sumala sa akong maayong balita pagahukman na sa Dios ang mga tinaguan sa mga tao pinaagi kang Kristo Jesus. So ang Ginoo ra gyud nasayod Brad Tony. Ang Ginoo. Og hukman sa Dios ang tanang tao Brad Tony. Sumala sa tanilag niya. Sumala sa nasulat sa iyang kasing-kasing. Muna nga bisan pagbadyaw pa na sila, naana sila immoralidad. Kabalo silang di na mayong mangawat. Bisan pag wala sila nagbasag Biblia Brad Tony, kabalo ng badyaw di mga mangawat. Pero mangawat sila, hukman sila sa ingon nga kawatan. So nga na ikson, bisan pag mga tao nga sukad pa sa una atong mga ginikanan sa unang panahon, wa gyud to ka balog Biblia, wa gyud sila kabalo nang wali ninyo pastor. Pero naa sila tanlag, naa sila mga kasuguan sa ilang kasing-kasing. Kung wala nila buhata ang maayo, bisag kabalo sila unsay maayo, dili man kompleto nga kasuguan, didto sila hukman kay ang tao hukman pinasikad sa kahayag nga iyang nadawat. Muna nga kita igsoon karong panahon na di kita pwede mo ingon nga pwede parehas lang ko sa badyaw, di lang ko mahibalo. Kay karong panahon na Brad Tony, naana ta sa era, naana ta sa generation nga puno ang informasyon. Daghang kang kahibalo kung gusto kag kahibalo. Daghang kang kaalam kung gusto kag kaalam. Sayon na lang kaayo ang pagkahibalo sa kamatuoran. Muna kung ang tao dili pagyud maminaw, kay gusto ko mo apil atong mga tao nga badyaw, gusto ko mo apil atong mga tao nga wala, namatay na lang, wa jud kahibalo sa kamatuoran. Gituyuan nimo ang pagpiyong sa imong mga mata. Di ka gusto. Tuyoon yun nimo nga pagkadungog nimo gwalay sampungan nimo imong dalunggan pero di ka kasabot, pero di ka kabahibalo. Nga ang Biblia, hukman yun ka. Kay nagpakabutag, nagpakabungol ka. Muna sa Filipos 3, sa versikulo 16, ang kinahanglan ang tao hukman yun sumala sa kahibalo nga iyang nakabut. Sige dani, 3:16. Mao lamang nga kinahanglan managawi kita sumala ni anang kahibalo nga atong nakabuot karon. So, muna unsay kahibalo nga atong nakabut karon, buhaton yun sa tao. Example, ang atong mga ginikanan sa una, namatay na lang sila, wa jud sila kabalo nga bawal dayon nga pagkaon. Namatay sila nga wa jud sila kabalo nga unsay adlaw ipapahulay. Nya karon kita gihatagan tag kahigayunan sa Dios, gihatod sa atong tagsa-tagsa kapuloy-anan, nakadungog ta sa radyo, makakita taon ta sa pero tuyoon lang ginatog dili maminaw, tuyoon lang ginatog sirad-an ang atong panimalay. Manubag kita si Ginoo. Na yung mga tao Brad Tony nga gidala na unta sa ilang ang mensahe sa ilang panimalay na noktok na ang mga mensahero. O nya ang gidawat sa sinugdanan, respetar. Pagkas ugma na ningdaga na sirad-an ang balay, gisarad-an na nimo imong kaluwasan. Og atubangan sa Dios, hukman ka sa kahayag nga wala nimo dawata o wala nimo tumana. Bisan pag moingon ka, wa pa man ko kadungog. Ang kahigayunan, ang kamatuoran na sa imong tubangan, imong gibalibaran. No, ingana ison. Juleto Himera. Bro katong debate nilang Villaber ba o Katoliko. Kakita ka ato kato bitong dapit sa last part, si Villaber na ang nangutana tapos nahuman na lang ang 10 minutes nga pangutana. Ang Katoliko magsigira ingon nga sayop ang pangutana wala sa topic. Dayon sa may ato ang sa may atong kuan ana bro Imera sa may atong pangutana na kay kining debate manggod Baduni mo na nakabati sa debate Baduni kay ang debate manggod na ay tema. Ang tema Ay time. kung gusto ka nga dili ka mapiit gunit jud ka sa tema. Example, ang tema pamatud-an ko nga ang kasuguan ang adlaw ipapahulay Sabado sumala sa Biblia. Nya na yung mangutana. Mangutana ko, tinuod ba nga ang kasuguan si Kristo ang katapusan sa kasuguan? Pwede di man nimo tubagon. Ang atong tema adlaw igpapahulay dili kasuguan. Nga na ba? Na ay specific man gud ang tema. Hinungdan kung ang pangutana gani
broad kaayo, nya dili haom sa Tima. tima, pwede kuptan niya ang kasuguan, at kuptan niya ang tima. Lihayan na yung Lihayan yun. Objection, moderator, ang pangutana nasaag. Wala sa tima. Kunya na may rules. Ang pangutana pinasikad lamang sa tima. So tima ta pangutana. Pangutana anang wala nato gisgutan. Naabot magagbaboy nga Sabado matong topic. So nga na ba, muna nakabati sa debate makisuunan kay gunit ka sa tima. Magtuyok-tuyok rin ka sa tima. Mo bitaw nga ang uban nga kamao nga debatidor, di gyud pataka og dasmag, kinahanglan maniguro gidaan sa tima. mga dili. Mo bitaw katong kung Pastor Villar, wa gyud may nagkasinabot. Kay sa layo pa ningon siya nga bisag unsang tima akong sukla na si Mahusay. Aron mag-abot lang yun mo among dalan aron maundang ang kamaldito anak sa pagadian. Ana siya. Karon kasinabot na mi unsay tima. Pamatud-an nga kalainan sa SDA Local Conference o SDA General Conference. Ang iya, gusto na ako ibutang gyud diha ang kalainan sa kamatuoran sa General Conference, ang kalainan ang kamatuoran sa Local Conference. Ipabutang gyud ni ang kamatuoran. So diha nandaan gusto siya manigurog naay kamatuoran ang General Conference sumala sa tima. Ang Local Conference naay kamatuoran, parehas na kamatuoran. Hisgutan lang kalainan. Muna nga, o imong sakyan to nga tima niya, mayon pwede to niya ipangutana nga sumala sa tima. Naabay kamatuoran ang General Conference na kanang imong gisgutan, example kanang cross kamatuoran na bakak. O nganong gisgut man ka anak nga kamatuoran na matong isgutan. No, di ba pwede nga naon nila muna nga ang mga debatidor beto ni maniguro gid tima. Muna nga ang mga debate igsoon Villaber Katoliko unsa na ilang mga debate nganong ang uban nganong dili man mutubag. Alangan kay usay ang pangutana mangud wala mangud sa tima. Bisag unsa kanindot sa pangutana bro ni kun dili gani mo haom sa tima, pwede gina dili tubagon. Lipas yung gamay. Nya labaw na og usahay ang moderator pabor nimo. Sumbong din ka sa moderator, palaban na kasi mga kauban. Moingon na yung kauban. Mo gyud no, wa gyud sa tima. Ilis din lang pangutana kanang naa sa tima. Mangita na po kaglay po niya. Mamao na to ni mong plaster sa pangutana. Kini bugat ni nga pangutana. Gyapon. Wala gyud muna yung nakanindot diha. Diferensya sa kanang gitawag og comparative study. Kay comparative study, Say ko sa broad mga guna. Sinaysayay ka diha. Example, hisgot ta diha asay tinuod nga iglesia. Pag saysay nimo sa tinuod nga iglesia, tanang doktrina pwede nimo larason diha. Wala kay gingon nga sumala sa tima. Mabasa ba ay mong tima sa Biblia? Nganong pangutan-on pa man ang tima sa Biblia nga nakabutang sa tima pamatud-an ako nga ang kuan wala man na mabasa ng pamatud-an ako. Nga tima. So mo na nakanindot anang debate makisunan mo na nga. Brother Mira wa man nimo gi kuan pa no unsay pangutana nimo ana pero daghan mga ng mga debate nila pero tiali nakabantay ko ana pero mo lagi na dili katingala. Kana ako igsoon nga naka-experience po ko gamay anang debate, natural yun na ingana, no? Nga mga taktika mo gud na ni. Naamang ko yung mga rules and regulations sa debate nga kung gusto kang dili mapiit, kung dili ka gusto nga makapuntos ang kontra, baliat tanan niyang pangutana. Kana bang parte niyang pangugat o pangutana na yun, di nimo pang tubagon. Kay gusto nimo nga i-rolling nimo nga Oy, Mr. Moderator, objection. Ang akong kaatbang nangutana nga saag sa tima. Ingna akong kaatbang palihog ko pahinumdum sa akong kaatbang Mr. Moderator nga balik siya sa tima. Kay nasaag na kay siya maayo. Awa di kay mahimo kay di man tubagon. Dili oy, tubagan ni. Unya. Unsa man imong tima Mr. Moderator? Ang among tima ani, ang iyang pangutana. Dili man mao sa tima. Muna ang ingna akong kaatbang palihog nga balik sa tima aron di ka masaag. Pakpak lang ko. Well, teng lagutan nimo, lagom jud kag maayo kay nga naman ang tima pa lang daan diha jud ka magkubot niya. Kanya kita nga sa Badista, example kang Villaber Katoliko. Gusto gyud nga kana Pastor Barabil, birahi. Lagot kita nga di katubag ang Katoliko kay di mo tubag. Sa Katoliko pod ay nganong tubagon pod nga wala man sa tima. Napaistay ana sa uban madtuni nga nila ang debate. Okay. Ang iyang pangutana Mr. Moderator wala sa tima. Ang among tima Sabado. Ang iyang pangutana
baboy o Domingo. Nangutana man siya nga kinsay nagsugo sa Domingo, si Constantino ba daw o si Kristo? Ang among tema, Mr. Moderator, Sabado. Ang iyang pangutana, Domingo. Ayo kaya. So layo man, pwede na ko natubagon, Mr. Moderator, basta kay ang kunay niya at tubangan sa mga tao nga surrender siya aning tema nga Sabado kay amo nang sumpayan og Domingo kana ang among debatihan. Nahimo na nung nabali na nung patakar kag pangutana. Tana og Domingo no. Unya among tema Sabado. Ya pili na siya sa Unya, ano. unya tubagon lang imong pangutana pero pangkunog sa tubangan sa mga tao nga surrender na ko ang akong tema nga Sabado tubagan lang ning Domingo. Pateng laaya gyud. Mo na siya. Sabi na. Mugi ng debate makigsunan mo na bantayanan kay nga bahin. Kay pwede nga sa imong pangutana baliun ka. Pwede sa imong pangutana imbes ang imo ang purpose pangutana aron maguba ang imong kaatbang na imong musumbalik sa inuon sa imuha. Tubagon man tuod ang imong giplastar nga pangutana pero pasurindiran sa ka. Bisag babay na lang kung baulaw ka muna og bisag babay na lang at mga sa mga tao. Sa ganahan mo babay god. Kalawan Mo na siya igsoon. Mo nang debate. Mo nang nakanindot diya. Mana nga si Pastor Villaver mismo kabalo siya ana. Kabalo gid siya ana nga ana yun ang debate. Munang natural yun ang na mga pangutana nga di pagon o niya basta kay marama po ka labaw nag pangutana murag bugat kayo ang ngita jud ko ana yon uy tima murag dili man sa tima no ana ra pud dayon style pud na sa uban para dili mapiit ba Gikat ba? wa pud katubag ana gid pod so yan na reaction depende ra na kay kaning debate ba to ni depende kung asa ka nagpabor. Kay yang nagkabantayan sa mga natong debate, kung asa ka nagpasakop, dito rin yung ka mag-focus. Kadtong mga punto nga burag apiki kay inyong grupo, adi kito nimo pansinon. Pero katong mga pangutana nga burag pabor kay ito ninyo, amo to'y balik-balikon yun. Awa katubag lagi. Grabe yung Katolik, awa katubag. Katubag ba ya? Naalagi yung isa ka pangutana nga burag nagliso siya tubag. So mo ana ra gyud ba? Ya panabi ni pilde. Oh, pildi na dayon kay wa katubag nya dagan kayong dagan mo kay puntos ko ra kontra. Wa ka daog. Mo na diha. Okay, wa pa may pangutana lain, mangina na puto kalawiton, no? So, sa kalawiton alang sa paghimayag, pagdaig sa atong buhi nga Dios. Awit nga naguluhan, wala na ibili ang kinabuhi. Sige lang ugsaad-saad nga mo alagad sa Ginoo apan naapsan hinuon sa kamatayon wala na'y kapusyanan pa ang mga katigayunan kay sayo ta naman mo pa wala na'y bili ang kinabuhi wala na'y kapuslanan pa ang tanan samtang may kinabuhi pa buhata kung ulahin na wala'y kapadunan pa sige lang ang pagpatuyan pag-ugmad sa kaugalingon na'y kalimtan nga doon na pa'y guluhaton nagandam para sa unahan apan karon gibawian sa kinabuhi nga unta ang gipili wala na'y bili ang kinabuhi wala na'y kapuslanan pa ang tanan samtang may kinabuhi pa buhata kung ulahin na wala'y kapatunan pa sige lang
Jesus sila napalgan nga na kulangan. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapuslanan pa ang tanan. Samtang may kinabuhi pa buhatan, kung ulahin na walay kapaluman pa, kung ulahin na walay kapaluman pa. Daghang salamat sa maong alawiton. Kung ulahin na wa nay kapadulngan, no? Mo na siya igsuon hinungdan nga importante kayo sa matag usa nga samtang aduna pay gitawag nga karong adlaw. Ang tao mangita yun sa Dios. Tungod kay dili nato mapaniguro ang aton kinabuhi. Dili nato mapaniguro ang ugma, no? Kay wala ta nahibalo unsay dala sa adlaw. May mga tao makisuunan nga wala ka pangandam unya basig mo balik ang Ginoo, no? Kung dili man mo balik ang Ginoo basig matapos ang atong kinabuhi simba ko lang palayo, no? Unya dili ta ka pangandam aning pagpangalagad. Ngano importante ang pagpangandam sa pagpangalagad samtang nagpaabot ta niining kalibutana tungod kay walay lain manggod badtuni nga kana bang basihan sa adlaw sa paghukom ang atong binuhatan. Nya sa adlaw sa paghukom hukman sa Dios ang antang tagsatag sa kabuhat kanatago maayo man og dautan. Unya sa kahayag nga atong nadawat hukman pud ta sa Ginoo kun ang kamatuoran ato bang gituhuan, ato bang kinabuhian. Kay example brad ni gipahibalo ka sa Ginoo nang ang Dios di ay naghatag og pamaagi sa tao nga mahibalo siya sa mensahe, mahibalo siya sa kamatuoran. Nya ang tao bratuni wala gyud siya naghatag og pagpakabana, wala niya hatagi gibugaton, wala siya pagpaningkamot nga masabtan niya. Ang Ginoo bratuni sa pagbalik niya nagsaad siya nga ang tao pagahukman ang tanan sa pinasikad sa matag sa pulong nga giwali sa Ginoo. Juan kapitulo 12:48 basahan ni bratuni palihog nga kining mensahe sa Dios, kining pulong sa Ginoong mga pagpasidaan alang kanimong kanako, alang sa imong panimalay, hinungdanon kayo nga ang tao muhatag niini og panahon, muhatag niini og pagpamalandong alang sa iyang kaluwasan. 12:48 basahan ni. Ang magasalikway kanako og dili mudawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. So ang tao di ay braduni nga musalikway sa gisulti sa Ginoo, dili man ang Ginoo gyud mo imong mensahe pero pinaagi sa iyang mga alagad makaminsahe ang Ginoo sa atong kinabuhi. Unya, kung atong isalikway ang iyang pulong, isalikway nato ang Ginoo. Sama lang atong gisalikway ang Ginoo. Ug matud pa ang pulong. Ang pulong nga akong ikasulti mao unya ang magahukom kaniya sa kaulahiang mga nga adlaw. So ang pulong nga akong gisulti kaniya magahukom kaniya sa ulahing mga adlaw. So ang tao di ay badtuni manubag. Ang tao di ay hukman, pinasikad sa pulong sa Ginoo. Nganong wala man nimo tumanan, nahibalo man di ka. Ganun mo Ginoo, ako kabalo. Say wala kabalo nga nahibalo ka. Lainian ha, di nimo. Wa man kaning dawat. Di balibaran man nimo, gisarad-an man nimo ang imong kaluwasan. Muna nga niingon ang Biblia sa 2 Pedro 2:21-22, may pangwala ka pahibalo. Kaysa gipahibalo ka unya imong dili tumanon. Sama ka sa sanglitanan, basa gani ba to ni? 2:21, 2 Pedro nagingon, kay alang kanila maayo pa lamang unta hinuon nga wala sila mahibalo sa dalan nga sa pagkamatarong. Kay sa mutalikod sila tapos mahibalo niini, mutalikod gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila, sila hingmatud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagaingon,
gibalikan sa iro ang iyang kaugalingong suka og tapos madigo ang anay saya nang mobalik sa iyang paglunang. So muna siya ison. Okay, 3919 Brad, unsay ipasabot, buot ipasabot sa Matthew 10:26 ug 27. Palihog ko nagbasa Brad Tony. Muta na atong tigpaminaw kung unsay kahulugan, unsay nindot tag ibutang po nila ilang ngalan ug ilang address, no, para ma-monitor po nato ba asa dapita ang atong mga tigpaminaw. Next time igsoon hangyo mi sa atong mga tigpaminaw, ibutang ninyo inyong ngalan o inyong address po. 10:26 ug 27. Busa ayaw kamo pagkahadlok kanila kay walay tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili mahibaluan. Ang gipamulong ko kaninyo sa ngitngit isulti ninyo kini sa hayag ug ang inyong nadungog nga gihunghong kaninyo imantala ninyo kini diha sa ibabaw sa mga atop. So, unsa kay kahulugan ana Brad Tony? Nga ana nga bersikulo. Ikaw daw, unsa imong opinion ana? Kinabahin ano yung bersikulo nga gihatag atong gibasa nga nagkuan ni mga kaigsunan sa kining pagmensahe ba, pagbarug sa kamatuoran kay usahay man gud sa tao sa dihang mahadlok siya, maulaw, dili gud siya kasulti kung unsa ang tinuod. Mo na hinungdan igsoon nga nasulat kini nga pulo nga ayaw kahadloki kay sa panahon sa mga apostolis maisugon kay silang nagwali, no, sa maayong balita bisan tuod gi pamatay sila mga kaigsunan kay mao man gyud kasaysayan si Kristo gani sa diyang nagwali gi patay pud siya. Muna nga sa panahon mga kaigsunan nga moabot ang paglutos o mga panghitabo nga ang mga katawhan sa Ginoo lutoson, mo na ning panahon nga mubarog ka nga malig-on, no, kay usay mahadlok tang mamatay labi na og moabot ang panahon nga katong sa pinadayag 13 nga dili ka kapalit og kabaligya kung dili ka modawat sa markas mananap nga pintas niya. Sa panahon igsoon mahitabo na siya mahadlok gani ka nga di ka kapalit, di nakakabaligya, mudawat na lang ka kay mahadlok ka nga matay imong lawas, magutman ka, mudawat na lang ka. Pero matud pa sa bersikulo ayaw kahadlok kay ang patay sa imong lawas, no, ayaw ka mo pagkahadlok kanila kay walay tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili mahibaluan kay kana sila igsoon adunay kanang but pasabot ani nga mubarog kay igsoon unya kanang nadungog nimo sa kangitngit, no, kining ang pagipamulong ko kaninyo sa ngitngit kining sa mga tinago igsoon ba kining naay mga tinun-an man guni ang gisigutan ko ni sa mga ni Kristo katong sa panahon pa ni Kristo dayon gipamulong mga kaigsunan sa kangitngit isulti ninyo kini sa hayag kanang walay lipod-lipod, no, mo nang punto igsoon dayon og ang inyong nadungog gihungong ra imantala mo na karon igsoon nga isinggit sumala sa 58:1 sa Isayas nga isinggit sa makusog sama sa trumpeta ayaw pagpugni. Muna nga walay kahadlok igsoon sa pagbutyag sa kamaturan kay kini pagwali karon sa kamaturan igsoon daghang mga suko sa ang tao kumusulti ka sa mga butang tinuod, no, nga imo sila sama tong nahitabo ni Bukol mga kaigsuonan, no, nga na viral gyud to nga iyahang pagkakapitan dito sa Digos, no, mabato sa basta kay ang iyang gibutyag igsoon kamatuoran, no, mga kwan wala gyud siya mahadlok mamatay ang kagalingon kay iya yung tug-an og iyang gibutyag dito sa Facebook mga kaigsuonan sa iyang vlog, no, ang mga kamatuoran nga sayop sa tao ba mga dili maayo mo na nga mo na punto prediksyon kini nga bersikulo ako ikahatag nga pagpasabot tungod kay ang gipamulong nga sangit-ngit ibutyag dito sa kahayag, no, muna nga kanang mga sayop sa tao o atong isulti gidiksoon ang mga sayop ilabi na gyud kung kaluwasan ang tuyo o magisgot na kag relihiyon daghang kay mga relihiyon nga nagtudlo og
bakak no bisag mabasa mingog wala na no inana makigsunan ato ang kasulti pastor. Oh, so tinuod na makaisuna no. Muna importante kay Gala nga masabtan na siya nga bahid. Nga sa panahon magod ni Kristo, na yung mga panahon nga ang iyang mga instruction ng mga wali niya sila mga apostolis ba naara sa balay isgutan niya kini inyo nadungog sa tago nadungog ninyo sa hunghong ikuyanap ninyo singgit din ninyo no nya labaw na karong panahon na nga sa unang panahon mag walihay ra sila kagulingon dara sa ilalam sa kakahuyan karong panahon na giwali na natong publiko trompa na radyo na giwali na gid nato ibabaw sa mga atop ang sa unang panahon murag hinay ra kaayo walay microphone karon gisinggit na gyud kunya wala tay angay kahadlukan baduni kay ang tanan madayag gyud walay tinaguan nga dili matugahan mo na nga kung kamatuoran ang dala ni mga mensahe wa jud kay angay kabalakan kay ang Ginoo magahimo jud paagi nga mo masulti madayag jud ang mensahe mo na nga kung ang dala nato nga mensahe baduni naaga ni tinaguan ang mga tao mismo makabantay ana nga naay gitago. Pero kung ang atong mensahe walay lipod-lipod nga nagsulti sa kamatuoran, ang mahitabo makaigsuonan wala gyud sigurado gayud nga masayran madayag gyud ang tinaguan kay wala gyud dili may baluan. Pambutiag ang gipang taguan sa uban gipambutiag ba. Naman gyud uban maduni nga wala nila gisulti. Mahadlok Ang sila. ubang grupo kinira putlon ang bersikulo tama na rata sa ani mo basa ha kay murag pabor kay ni nato pero dili ta angay mahadlok ang Ginoo mo padayag gyud na kay mao gyud programa sa Ginoo nga ang kamatuoran nga wala gisaba 16:25 sa Roma ang gitaguan sa hilom sa dugayng panahon madayag gyud na siya aton basahon ganiya mo nang wali mo nang uban maduni masuko kay wala man sila kadungog aning wali olihagod. Kay lahi ang ilang nadungog. Nagtuo sila ing ato raw niya napa di ay. At sa basahon gina badto ni 16:25 sa Roma. Ngadto kaniya nga arang nakapalig-on kaninyo sumala sa maayong balita nga akong ginamantala og sa pagwali may tungod kang Hesukristo. Sumala sa pagpadayag sa tinaguan nga gitapigan sa hilom sulod sa tag-as nga mga katuigan. So naa gyud di ay gitaguan nga kamatuoran sa hilom. Wala gisaba nga ang gilisdan di ang Sabado, gihimo daing Domingo na ay mga pagtuo nga bawal sa Ginoo nga wa gyud gisaba. Bisan gani sa pagtuong Adventista baduni walay mga pastor nga nagsaba. Pero hinahinay ang Ginoo naghatag paagi katong Sabado baduni namit na ko ang usa ka theologian usa ka pastor sa misyon nagistoryahan ay may iya yung gisaba tanan ingon siya ako district pastor naman jud ko kay kung pastor man gud ka naa sa mga 30 35 ang imo ang sweldo kung district pastor ka na sa mga 40 napay mga travel allowance housing allowance maabot yung 50 kapin pero gitalikdan niya ang tanan kay dili na niya masikmura ang kabakakan, ang binuang, ipangsaba niya kanang mga harvesting gathering, ipangtor na daw na sa mga pastor, itor. Siya mismo gikan man siya dida. Dili man gyud ingon nga tumo-tumo, pastor man gyud siya. Di mga pastor gyud mismo mo manawag gud sa iya kay sa naman kay nga balik ta diri, panginabuhi sa diri ayo sa hawa. Panginabuhi sa tadaan diri, magtigom sa ta. Pero siya di na gyud niya masakmura. Muna nga grabe igsoon diha mo masabtan nga siya mismo na kamata niya karaan gud kay siya 50 na kapin na siya 20 kapin na siya sa pagkapastor so 20 tuig na siya kapin nga nagpastor sa misyon pero siya mismo nakatestimonya og siya mismo ni pamatuod nga wala na gyud wala man siya ning desisyon nga magkauban sa tuwa pero so far sa pag present nato sa iya kabahin sa atong paghawa sa misyon kabahin sa mga doktrina wala gyud siya isa nga gisupak sakto tanan sakto kabalo gyud mi ana kabalo gyud mi na usab ang logo kabalo gyud mi kanang imong gisaysay tanan lindot kay wala ko ana nga dokumento pero karon pa ko kita sakto gyud ang dokumento tanan dip naa gyud referensya wa gyud siya pangutana wa gyud siya gisupak tungod kay sakto tanan
Munang iyaan na lang, yatagan nato siya kagawasan kung asa siya gusto magpasakop o nang ambisyon ba siya nga magtukod sa iyang grupo. Naguna-una pa siya. Dili man na basta-basta god kay ingon siya kitalik gad na niya dako kay sweldo dito. Maniguro gid pud siya. No, pero sa ato ang kabahin, man sa tabang si Ginoo gikan pa sa buntag hangtod pagkaiway puros jud yagyagay sa mga dokumento gipadayag nato sa iya ang atong mga mensahe wala gyud usa. Kun siya wala gyud parehas ra gyud og balhibo. Parehas jud tag pagtuo og sa iya ang kabahin wala gyud siya gisupakan sa ato ang mensahe. Unang nakasabot siya bisan tuog sa unang panahon nakadungog na siya aning local conference, nakadungog siya aning offshot, pero karon pa gyud siya kakita nga ana gyud ay kalig-on. Munang wala usa nga iya gisupak muna nga ato nang iampo sa Ginoo nga basin day kaluyan kay gi-invite pud nako siya sa kanang convention pohon. Jerb Oklopaka. Pastor, asa dapita church ninyo sa Tangub City? Naa sa Uwayan bro, no? Natay simbahan diya sa Uwayan Tangub. Ibabaw na siya sa Paiton. O karon naa na po'y gisugda natog simba po diha sa Sikot. Pero dili pa gina official, no? Di pa na official. Pero nagplano na pud ta nga uban sa tabang sa Ginoo karong tuiga, kung dili man makuha nato na nga simbahan, magtukod tag bagong simbahan diha sa Sikot. So ingana makisuonan kay naa na po'y mga kaigsuonan nga interesado diha. So Brother Jerb, Oklopaka, pahibalo lang kung kanus ka gusto makigkuyog, makigsimba kay kuyugan ti ka, no? Kuyugan ti ka kay sa pagkakaroon kita may nag-atiman ana ang panahon na, no? So pwede ka makuyugan sa tong mga district leader usab. So i-chat lang tayo so no, PM lang sa kuha. Pwede ko nimo i-chat sa akong personal nga account Huswi Mahusay, Huswi Hype Mahusay Jr. Pwede ko nimo i-chat dito para nga mapahibalo ko nimo kung gusto ka magpahapit kung asa dapita inyo sa Tanggob para nga makatultol po ka. So ingana lang iso no. So wala naman tingali pangutana. Napabay laing pangutana ninyo diha alang sa atong mga pagtuon. Kay daghan-daghan na atong nahibaluan karon, daghan na atong nahisgutan nga mga mensahe. Salamat kay sa inyo ang pagpakiguban, salamat sa inyong pagpakabana sa atong programa. Padayon lang gyud ta sa pakigtuon igso no. Padayon lang gyud ta sa pagpangita sa kamatuoran, padayon lang gyud ta sa paghatag og panahon sa Ginoo kay sa niabot nga panahon mubungar gyud ni ang atong mga kahago no. So kung dili ta man nagkataka, padayon ta igsuon sa pamalandong no. Salamat kay sa Ginoo nga daghan gyud itang naminaw katong niaging gabi Tony nga gabi nagserbisyo kog patay dito sa Tukuran. Samtang nagwali ko nakadungog ato mga kaubanan nga sila mismo di ay nga naminaw sa wali sa patay, nag-take note sila nga pagpaila nato sa itong kagalingon nga natin programa sa radyo. Kay ngon sila maudi ay familiar kay nato murag mo nagwalig yun sa radyo. So sila day mismo naminaw no, bisan to wala sila nag-text, wala sila nanawag, pero naa tay daghang mga tigpaminaw didto pod sa kuan gihapon pagwali nato sa patay didto sa Diwan Mahayag. Pagpaila nato sa to kagalingon, invite nato sila nga maminaw sa radyo. Daghan pod ang nakighimamat nato kay nagpaminaw pod sila sa radyo bisan tuod og wala sila nag-text, wala nag-contact sa tuwa. So niya nga bahin nakapalipay nato ison nga naa pag mga tao, naa gyud ay mga katawhan nga naghatag panahon sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Salamat kay ni Ana igsoon, dalaygon kay ang Dios og sa atong hingpit kay pagtapos atong gihangyo si Brother Tony alang sa pag-over og sa prayer. Gihangyo nato ang tanan sa pagduyog niini. Magampot ta mga higala. Balaan og silimbahon ng mga Diyos Amahan nga naikaw sa trono sa taas-an sa kalangitan. Dako na sa pasalamat kanimo Amahan tungod sa pagkamaayo kanamo nga ikaw nakiguban kanamo ining oras samtang kami nagatuon sa mga pulong Amahan. Hinaut unta nga magpabilin ka to sa mga pulong sa mga kastag sa magbilin niya dako adunay dakong luna sa mga nakasingkasing Amahan nga kami magkinabuhi nga subay gayud sa imong mga kabubuton. Amahan nga langit nun tabangi ang mga kaigsunan nga naminaw karon nga nagduha-duha kaapay taon Amahan kinasahid kami nga wala mi mahimo kung dili ka magatabang kanamo ilabi na gyud sa buhat sa kaaway sa iyang pagpaningkamot nga dili kami maluwas apan diya kanimo Amahan
among gitugyan da kanimo nga ikaw magagiya magatabang kanamo pinagi sa balang espiritu o sa mga dunay pagduduha amahan tabangi intaw samtang may panahon pa ilabi na gyud o Dios sa mga dunay mga balatian karon nga naghambin tabangi intaw nga sila mamaayo sa himpit sa imong gahom amahan kaya sa kami ikaw ang tanan wala imposible di kanimo ug ingon usab amahan sa mga nabilanggo sa mga bilangguan hatagig paglaom amahan sila sa imong mga pulong ug naminaw sila sila unta mo dawat nini ug moalaga di kanimo samtang may panahon pa o Dios nga ikaw kaming tanan maandam unya sa imong pagbalik siguro kayo ang among kinabuhi nga makapuyo yan ang langit mong pulianan o maangkon ng mga saad nga kinabuhing wala lagi katapusan amahan nga langit nun palangin ni usab ang mga kaigsunan nga nagasuporta ni mong buhat ingon usab ning istasyonan ingon sa tagihan ini sa tanang kawani panalangin ni sa kanunay amahan o among kinagipangayo kanimo uban sa kapasuluan sa mga sala sa ngalan ug sa Gahom ni Ginoong Kristo among dakong Dios ug manluwas amen.